हेलो नमस्कार टाइम्स फॉर एजुकेशन चैनल को आपण मानको स्वागत। तो आज आम यही भिडियो रे पूर्व वर्षर प्रश्न रे आसीथिबा ओडिया प्रश्न विषय आलोचना करिया। ओडिया रे ताले केतटी प्रश्न आसीथिला ना 13टी क्वेश्चन आसीथिला। तो सही 13टी क्वेश्चन विषय रे आमे आलोचना करिवा। तो मो पूर्व वीडियो रे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय तुम माननको कहिथिली। तो कौन कही टोटाल केतोटी क्वेश्चन आसीबो ना मु कही टोटाल 100टी क्वेश्चन आसीबो। तो 100टी क्वेश्चन कौन पार्ट रो आसीबो ना पेडागोजी एंड इभालुएशन आसीबो 24टी क्वेश्चन बा 24टी क्वेश्चन एवं हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी रो आसीबो 13टी क्वेश्चन। अर्थात हिस्ट्री रो आसीबो 13टी क्वेश्चन एवं ज्योग्राफी रो मध्ये 13टी क्वेश्चन आसीबो। टोटाल 26टी क्वेश्चन हला। आउ कोनथरा आसीबो ना पॉलिटिकल रो 12टी क्वेश्चन एवं इकोनॉमिक्स रो मध्ये 12टी क्वेश्चन आसीबो। तो टोटाल हला केतटी एथिरे 24टी। अर्थात सोशल स्टडीज रे 26 एवं 24टी मिसम टोटाल केतटी हिकला 50टी क्वेश्चन आसीबो। एवं पेडागोजी एंड इभालुएशन रो 24टी एवं आउ 26टी कोठो आसीबो ना ओडिया रे 13टी क्वेश्चन एवं इंग्लिश रे मध्ये 13टी क्वेश्चन। अर्थात 26 24 मिसी हला केतटी टोटाल ना 50टी 50 50 टोटाल 100टी क्वेश्चन आसीबो। तो सेथिरे ओडिया रे केतटी क्वेश्चन आसीबो ना ओडिया रे 13टी क्वेश्चन आसीबो। सही 13टी क्वेश्चन विषय रे पूर्व वर्षर क्वेश्चन विषय रे हमें एही वीडियो रे एबे डिस्कस करिया। एवं नेक्स्ट वीडियो रे हमें सोशल स्टडीज एवं पेडागोजी एंड इभालुएशन विषय रे डिस्कस करिया। आज केवल ओडिया रे आसीथिबा 13टी क्वेश्चन विषय रे हमें डिस्कस करिया। तो प्रथम क्वेश्चन कौन थुर आसीचे जो 88 क्वेश्चन नंबर 88 बा ओडिया रे जो क्वेश्चन नंबर 1 रे कौन आसीचे ना गीता विधान कोश ग्रंथर रचयिता के। अर्थात एटा को पार्ट रो आसीचे ओडिया सिलेबस रो जो लेखा एवं लेखकक पार्ट रो आसीचे। अर्थात गीता विधान जो लेखा होईची से लेखाटी कौन कवि लिखिछंती जगन्नाथ दास, उपेंद्र भंज, गोपाल चंद्र प्रहराज एवं गोपीनाथ महांती। तो ये सठिक उत्तरटे हो ऑप्शन नंबर सी बा गोपाल चंद्र प्रहराज। तो यही पार्ट आउ के भाई प्रश्न आसी थाए ना आसी थाए कौन ना जड़े क्वेश्चन देथिबो जड़े कविंकर नाम देथिबो। अर्थात कौन ना देथिबो उपेंद्र भंज निम्नलिखित मध्यरु उपेंद्र भंजकर लेखाटी कौन। तो सेठी चारटा ऑप्शन रे लेखा देथिबो तुमे कोउ लेखाटी तांकर सेटा बाछि के लेखिबो हेले नहले कौन ना एमिति लेखाटी देथिबो सेही लेखाटी कार बा ताहार रचयिता किए बोली प्रश्न मागी थिबो। परवर्ती प्रश्न बा नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना पाठ आरंभ करुवा पिला मानक पई मो छवि बही एक सुंदर बही एठारे रेखांकित पदटी बा रेखांकित पदटी केउ पद बा रेखांकित पद जो देइछि बही ताहा केउ पद अटे बोली पचारिछि। तो एठारे ऑप्शन कौन देइछि ना एठारे ऑप्शन देइछि कौन ना नामवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य ना व्यक्तिवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य। तो एठारे उत्तर कौन हम ना जातिवाचक विशेष्य बा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात कौन बही गोटे जाति रे जाउछि सेतिबे सेटा गोटे जातिवाचक विशेष्य बोली हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला केउंटी कृदंत पद चिन्ह। तो एठारे कृदंत पद किए हेबो ना एठारे कृदंत पद हेउछि हर्ष। ऑप्शन देछि कोन ना पार्थ, बाल्य, दंताबल, हर्ष। तो एठारे सठिक उत्तरटी हे जिवो कोन ना ऑप्शन नंबर सी बा हर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना जेउ व्यक्ति न्यायपरायण ताकू न्याय रक्षा करे यह केउ प्रकार वाक्य। तो वाक्य तो पढ़ा जाइए पूर्व कौन ना वाक्य गठन दृष्टि केते प्रकार 3 प्रकार। अर्थात कौन सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य एवं यौगिक वाक्य। आ गोटे कौन रहा ना मिश्र वाक्य मध्य। तो आगे आम जब 3-4टा जाक जब संज्ञा जानी ताहले आम उत्तर बाहर करि परिबा। तो एटा सरल वाक्यटा हम कि नहीं जानवा सरल वाक्य हम कि कारण सरल वाक्य क्या कहे जार केवल जो वाक्यर केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको कौन कहते ताको सरल वाक्य कहते। तो एठार तो सरल वाक्य समापिका क्रिया गोटे ना तेणु यह हूँ कौन सरल वाक्य हेब ना तेल भूल गला। तो तापर नेक्स्ट देखिए कौन यौगिक वाक्य। तो यौगिक वाक्य तो इजी देखिपर कौन ना से संयोग कर दुईटी वाक्य अर्थात कौन ओ एवं थिबो
ଆହୁରି ଥିବ ଓ ଏବଂ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଭାତ ଖାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କଲା ଏବଂ ଭାତ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ତ କିଛି ବାକ୍ୟକୁ କେହି ସଂଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତ ଏଠି ତ ଜମାରୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ, ତ ଏଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଟା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ହେବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 91 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 92, କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଏଟା ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ଏଟାରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପୌରୋହିତ୍ୟ, ପୌରୋହିତ, ପୁରୋହିତ୍ୟ, ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୌରୋହିତ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା 93 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଜୟଦ୍ରଥକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ତ ସହଜରେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଜୟତ୍ ଯୁକ୍ତ ରଥ ସମାନ ଜୟଦ୍ରଥ। ତାହେଲେ 93 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜୟତ୍ ଯୁକ୍ତ ରଥ ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା 94ରେ, ଅସୁରଟା ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଭେଇ ଗଲା। ଏହା ବା ଏ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଠାରେ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଛି? କାରକ ତ ପଢ଼ିଛୁ ସମସ୍ତେ, ତ ଏଠାରେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଅସୁରଟା ସମ୍ମୁଖରୁ ରୁ, ତ ରୁ ଠାରୁ ଥିରୁ ଥିଲେ ସେଠି ତ କ'ଣ ହେବ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ନା ପଞ୍ଚମୀଟା କେଉଁ କାରକରେ ହେଇଥାଏ ନା ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ଅପଦାନ କାରକ, ଅପଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପଦାନ କାରକ ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବା ଅପଦାନ କାରକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ବୃକ୍ଷେ ବସିଥିଲା ଏକୋଇ କାକ ରେଖାଙ୍କିତ ବୃକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଠାରେ ବୃକ୍ଷଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି? ତ ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ବୃକ୍ଷେ ବସିଥିଲା ଏକୋଇ କାକ, କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ନା ବୃକ୍ଷେ ବସିଥିଲା। ତା କ'ଣ ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା କେଉଁଠାରେ ମାନେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ମାନେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 96, ଉପବନ ଠାରେ କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଛି? ସମାସ ଆସିଗଲା ଉପବନ, ଉପ, ଅପ, ନି, ଅବି, ନିର୍ଦୁ। ଜାଣିଛ ଉପବନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଏଟା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 97, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ ରଖି ବସିବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ବସିବା, ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବସିବା। ଏଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବସିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 98, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଏ ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଛନ୍ଦ ବିଭାଗରୁ ଆସିଗଲା। ତ ଛନ୍ଦ ତ ସୁନ୍ଦର କିନା ଜାଣିନେବ କେମିତି ନା ଛନ୍ଦର ସୂତ୍ର ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ବିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସେଥିରେ ତୁମେ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଠି ହେଲା ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ ତ ସୂତ୍ର ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ତଥାପି ଦେଖ ଏଠି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହେବ ନା ଚଖି, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ନଟବାଣୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ତ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ
तो ये कौन ना बंगला श्री सूत्र हो प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते ना 20 ताल आम प्रति पादर अक्षर संख्या आम गणिदेवा जदि 20टी लेखाई हो प्रति पाद ये प्रथम पादर जब अक्षर संख्या 20 द्वितीय पादर अक्षर संख्या जब 20 हो ताल एटा क्यों छंद हम एटा बंगला श्री छंद हो तो गणिदेवाटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो प्रथम पादर अक्षर संख्या केते होगा ना 20 होगला एवं द्वितीय पादर अक्षर संख्या 20 तेणु एटा क्यों छंद हो एटा हूँ बंगला श्री छंद अर्थात आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 98 रे बंगला श्री छंद बा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा 99 आउ एक कथा लोकंकु निपुण कराए प्रकृति गुण तीक्ष्ण करने को जाई केन थाए बन कंटकर मुन एठारे क्यों अलंकार होइछि अर्थात क्यों कौन ना क्योंटा प्रथमे हम ना ऑप्शन बाहर करदेबा तापर नेक्स्ट जोटा रहीबा देखा एठार कौन एटा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हम ना कहीं आम नेक्स्ट क्लास रे सब अलंकार एवं छंदर सब क्लास करवा तापरे आमे भलसे बुझा तो कौन ना उत्प्रेक्षा बा अबा किबा रही मैंने कौन हम सेटा हम आम उपमा अलंकार एठार सठिक आंसर टी कौन मुझे कहीदे सठिक आंसर अर्थांतर न्यास अलंकार रहा नेक्स्ट क्लास रे सब वीडियो एक्सप्लेनेशन आनिबी एवं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन अच्छे दंड परी आचरण करे जे ताकू एक पदरे प्रकाश कले कौन हेब तो दंड परी आचरण करे जे से कौन हेब ऑप्शन ने दिला दंडित दंडवत दांडिया ना दंड्याय मान तो एठार सठिक आंसर हो दंडाय मान तो क्वेश्चन केतोटी है ना 100टी क्वेश्चन अर्थात कौन 13टी क्वेश्चन ओडिया रे शेष है। तो यार नेक्स्ट वीडियो रे आमे बीट बाय बीट ओडिया प्रत्येक जेतिकी भी सिलेबस रही टीजीटी ओडिया रे जेति कि भी सिलेबस रही आम टीजीटी ओडिया रे केवल टीजीटी ओडिया रे तो बीट बाय बीट क्लास करिया प्रत्येक बीट रो गोटे गोटे एमसीक्यू पैटर्न क्लास आनिबे एवं एक्सप्लेनेशन क्लास मध्य आनिबा आ ओडिया कवर कर सारिला परे आमे सोशल स्टडीज एवं पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन क्लास स्टार्ट करिबा। तो आज पई एतिकी रहिली नमस्कार।